Hello everyone, welcome to my channel Lead Mix TV. Karon nagluto ko og baboy giadobo kay humbaon ni nako kay bawnon ining pangaligo namo sa dagat. Kay nagkasabot man ang parokya ni San Jose nga mga ligo sa dagat ang mga minister. Gidaman ko nila di ko upod ko BYOP man di magluto pod og baon unya. Ang akong anak mao'y magkuha og balanghoy ngadlawon unya. Pag abot niya gipanitan dayon ang balanghoy kay ipares mapud ni sa humba unya. Human naman luto naman ang humba kay gabi raman nga gi sugdan to pag adobo unya gi humba dayon. Karon ang balanghoy na puy akong giatubang og trabaho, pinaspasay og panit kay aron di kaudtuhan. Aw hinuon bahala og kaudtuhan mi kay maglain man mi og sakyanan, di man mi moipon sa uban kay kadtong naay sakyanan magdaman gyud og pamilya, magdagbaon kaugalingon ug maglain pud og sakyanan, di mo ipon sa bus nga pakyawon, katong bus nga pakyawon para ra sa mga way sakyanan nya. Sayo sila nga maka-assemble una pud silang larga, total katuod naman sa dagat kay sige malang balik-balik. Adto kuno mi padong sa Sandingan, Luon, Bohol. Layo pod nga biyahe gikan Inabanga, mga duha gyud tingali ka oras ng biyahe gikan Sinabanga Kotobloon nya. Kanang Sandingan kay isla man na siya nga naay karsada adto gyud noon hunong ang sakyanan sa tampi sa dagat nya. Kini akong balanghoy murag kukaraan na ra pag yun hapit na magduha ka tuig, pero humok man noon pod panitan, di po ni gahi kanon, basta humok panitan humok pod ni kanon, humok ni og luto labo nga plano pod nga magdag balanghoy unya. Kay nahuman naman og panit, hayag na kaayo ang langit ni subang ng adlaw, takang na dayon sa balanghoy unya. Gitapad nako ang pirmirong tuno, gitunaw ang kamay, ipabukal sa ni nako daan, pero di lang gud po na latikon. Ako lang ang gipabukal kay aron nga iapas man gud na paglunod sa balanghoy unya. Kundi nimo pabukalon daan maglunod ka ubungnaw muundang og bukal ang balanghoy nya, peligro og maguwah kanang ang ba kay muundang ang bukal mo nay gitawag og maguwah, maahat nya. Makalanag kuno kanang lanag makahilo mo nay lanag makahilo mo nang akong gipabukal og gilunod pahubuson papud na aron mosuhop sa
unod ang katamis sa kamay. O niya na, abot na mi. Yan na mi sa sandingan. Una na ang dagat. Daghan kaayo mi. Yabay 60 tanan ka minister unya na nagda og mga pares og mga anak. Pating daghana. Pila ka na kasakyanan. Kahit lang dagat, no? Tinaw. Daghan lang po kayong sakyanan o kanyang mga sakayan ba? Sakayan sa mga mananagat na arapon sa kilid. Pero limpyo man po, di gid malubog ang tubig. Di gid malubog ang ilang tubig bisag kusog ang bawod. Bisag naay daghan nga mga pambot na ubang pambot nga sakyan pod sa mga kanang turista nga buot mo tabok-tabok ba nga tos pika sa isla. O di ra gud yung munaog, igo lang mo tuyok. Igo lang yun ang mo pasiyo nga na sa tunga-tunga sa duha ka isla. O niya, balik na po nga ni sa Daplin. Mara to. Thank you.